Dr. Mahanur Altaf and I am from GCF. My name is Dr. Hajwari University. I am Fajr from Hajwari University. Sultan Mahmood Hajwari University. Yes, they are from Hajwari University. Also from Hajwari University. Samuel from Hajwari University. Lahore from Hajwari University. My name is Samira, batch 9, first semester. Anita, batch 9, Majid Ali, deputy batch 9, first semester. Sharik Basra, first semester, batch 9. Sinhula, first semester, batch 9. माना जी फर्स्ट सेमेस्टर मोबिलाइजेशन वो होती है जो हम अपने आर्टिकुलर सरफेसेस के बिटवीन करते हैं, मतलब कोई भी वो शोल्डर जॉइंट हो सकता है, एल्बो हो सकता है, हमारा रिस्ट हो सकता है, हमारी नी हो सकती है, हमारा हिप और एंकल जॉइंट, ये तीनों हो सकते हैं, मतलब जितनी भी आर्टिकुलर